नमस्कार आपण सब केमी अच्छा आज आम कटक जिला अंतर्गत बड़ाम ब्लॉक रो एक स्थान को बुलिया जा से जगार नाम हूँ समरपाट आ मो सहित मो टीम पिला सब जी बुलिया सब मो टीम पिला चला आगर किसी दृश्य तुमको भी देखू आ विषय किसी तुमको जनइबू चल जा आगु को देखापी आम भिडटा लास्ट पर्यटन देखूँ तुमको आपन को आम टिकरू निके हालचाल जनइबू आन जगह तो आपको आम संपूर्ण भाव देखू संबरपाट रास्ता आसी पहुँच गलु आउ देखिपे कि रास्ता से रास्ता दे आमको गति करा पड़ो आगु देखा क्या कौन हो चलो जा देख देख कि रास्ता भाई आम जा पड़ू चल देखी पारे कि भाया जगह देखिए जीवा पड़ी आम मान को चला 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 केता पड़ो कि पाखे मिलू आता पड़ो केते ना अल्प बाट हाफ किलोमीटर पुनः पड़ो बोधे कि भली नटी मान है आमे ये पाखे न आसिक आर रास्ता पाखे आसी पारु किंतु हे पाखे रास्ता आमको लंग पड़ 3-4 किलोमीटर भली पड़ से आम पाखे आसी पारूनी गलुनि सॉरी से पाखे गलुनि दूर पड़ बोली आम सर्टकट रास्ता देखलु ये जंगल रास्ता दे जा पड़ुची चल देखा कि जंगल ये जंगल देवा पड़ी आस आस शीघ्र आस बुलियाड़े आस समरपाट पहुँच गलु आम यही बाट दे पहुँचलु ये बाट दे पहुँचलु ये बाटे गाड़ी मोटर आसे ये बाट दे आपको मुझे कहती कि ये बाट आसले सहज होता किंतु आम अधिक लंग रास्ता पड़ चलतु आगु जा ये आम समरपाट ये मुंडिया से पड़े आम समरपाट चलतु लास्ट देखापी आगु देखा लास्ट ना आम भिडियो को देखु आउ फुल मजा नि चल चलो चलो खरा खरा ଏଇଟାକୁ ପଥର କିରେ
ଫଟା ଫଟା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଛତୁଟା ଛତୁଟା ହେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଏ ଖରା ହଉଛି ନା ରେ এই যদি সম্বর ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ କରେ ପାଣି ପାଣି ଧରିକି ଭଲ ଧାନରେ ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖେଯିବା ନା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଖେଯିବା ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ଖସି ଖସି ପଡ଼ିବ ବାଲି ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଇଛି ସେଇପଟେ ଉଠିକି ଯିବା ନା ଖାଲି ଖସି ଖସି ପଡ଼ିବ ଯାହା ପାଣି ପାଣି କିଛି ଧରିକି ଆସିନା ପାଣି ଧରି ଯାଇଠି ଜରୁରୀ ନା ଏଇଭଳି ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ देखते आपण मैंने केते परिश्रम कर पिला आपण मनोरंजन करने जगह आम आम टीम सह बुले कि खरार भाई आस देख पानी भी अच्छी ना ना भल पानी थी बोलते गाधी भल पानी थी आ सीढ़ी सीढ़ी तो सीढ़ी देव कोड़े लोक रोहन ना रोना देखिए चल मन लगुन मत यहाँ आज सका नुह के दिन हाँ देखी पार्टी से जगह कि जगह चला भितर चल भितर चलते देखिपारे आम कि जगह बोली ये गेट पाट दे आस ये गेट पाट देखिए ये आश्रम ना हूँ चलो देखे शांतिवन आश्रम चलो देखे तुमको आश्रम ना शांतिवन आश्रम या संबर बाट बोली कहुच्छे ये आश्रम ना शांतिवन आश्रम हेल्ले जगार ना हूँ संबर बाट गेट खोल राति अरे बापाजी ना ना बाबाजी अच्छा बोला तो नुहे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା କିରେ କୋଉ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି କୋଉଟା କରିବେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରେ ଯଜ୍ଞ ଏଇଟା ନୁହଁ କି ଏ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଠି କିଛି ତ ହେଇନି କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ କୁହ କହନି କିରେ ଏଇ କୁଅର ନା ଜାଣିଛ କିରେ କୁଅର ନା କ'ଣ ଏଇଟା କୁଅର ନା ଜାଣିନୁ ଆମେ କିଛି ଏ କୁଅର ନା ମୁଁ ଜାଣିନୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ କୁଅ ବୋଲି ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଁରେ ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ନୁହେଁ ତାର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା କ'ଣ ଲାଗିରେ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ନୁହେଁ ସେଇଠି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଠି ସେଇଠି ନୁହଁରେ ମାନେ ଏଟା ପୋଖରୀ ଟିକେ କରା ହେଇଥିଲା ଏଟା ଗଛ ପତ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆସିକି ସମ୍ବର କରନ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଘରଟାରେ ଘର ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇ ଘରଟାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏବେକା ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚୁଲା ଫୁଲା ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚୁଲା ଫୁଲା ଅଛି ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର ଏ ଚପଲ ଥୋଇଦେବ ଏଠି ଚପଲ ଥୋଇଦେବ ଏ ଚପଲ ରଖିଦେବେ ଏଠି ଚପଲ ରଖିଦେବେ ଚପଲ ରଖିଦେ ଦେଖି ଚାଲ ये आम ठाकुराणी अछंती ଯିବା ଏଥର ଯିବା କିରେ ଚାଲ এই ভিডিও ভাল লাগিଥିଲେ লাইକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିଥାଏ ଧନ୍ୟବାଦ।